So last week we started a new series called More Than Enough. La semana pasada comenzamos una nueva serie llamada Más que Suficiente. It's a series that's focused on giving, generosity, which all gets summed up in our life of stewardship. Es una serie enfocada en dar, en generosidad, que se resume en nuestra vida de mayordomía. It's important to be able to know and understand that everything that we have that's been given to us has been given by God, and we must learn to manage it well. Es importante que entendamos que todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios y que debemos también nosotros de aprender de administrarlo de una buena manera. So the whole series has been kind of centered and focused around 2 Corinthians chapters 8 and 9. And we're going to touch on a few there, but also over in 1 Corinthians. But Paul's ultimate goal is to encourage people to not forget to be generous. Toda esta serie se centra en la lectura de 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, donde el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia a que no olvidara de ser generoso como Dios ha sido con nosotros. So the Corinthian church planned to give, started giving, but then stopped. They had good intentions, but they didn't carry it out. La iglesia de Corintios planeaba dar, comenzó dando, pero luego se detuvo y tenían buenas intenciones, pero no la llevaron a cabo. 2 Corinthians chapter 8 verse 6 says, Paul says that we've urged Titus to encourage your giving in the first place, to return to you and encourage you to finish what you promised, to finish the ministry of giving. En el libro de 2 de Corintios capítulo 8 verso 6, Pablo nos dice, hemos instado a Tito, que fue el primero en exhortarlos a dar, a que vuelvan ustedes y los anime a terminar lo que prometieron y terminar el ministerio de dar. That phrase, finish the ministry of giving. Why does he call it a ministry? Because giving is spiritual. There are many different spiritual acts of ministry. We can look at prayer, we can look at fasting, we can look at reading your Bible, going on mission trips, and the list continues. Terminar el ministerio de dar. Dar es algo muy espiritual. Hay muchos actos espirituales diferentes del ministerio, como la oración, el ayuno, el leer la Biblia, ir a viajes misioneros, y la lista podría continuar. So Paul continues in verse 7. He says, since you excel in so many ways, right? He's pumping them up. In other words, you're great and you excel in faith. You excel with gifted speakers. You excel with your knowledge. You excel with your enthusiasm. You excel with your love for us. Pablo continúa en el verso número 7, puesto que son los tan excelentes, en otras palabras, son grandes y son excelentes en su fe, y son excelentes en la oratoria, y son excelentes en conocimiento, también son excelentes en entusiasmo, y son excelentes en el amor por nosotros. So what does he say? He says, then I also want you to excel in the gracious act of giving. ¿Y qué dice? Quiero que también sobresalgan en el acto de dar por gracia. Paul says you've got big faith, a faith to believe God for miracles. You've got gifted communicators. You're great at seeking biblical knowledge. You're great with spiritual enthusiasm, and you're great at showing love. Pablo dijo, tienen una gran fe para creer en Dios por los milagros, y son comunicadores dotados, y son excelentes en la búsqueda del conocimiento bíblico, y son excelentes en el entusiasmo espiritual, y son excelentes en mostrar amor. But I also want you to be great at giving. I want you to be world-class givers. And what I'm guessing is that most of you are probably like me in this, and we want to be just like that. También quiero que sean excelentes en dar. Quiero que sean dadores de clase mundial. Y lo que supongo que ocurre con la mayoría de ustedes es que probablemente sean un poco como yo.
You want to be great at giving. You have good intentions. You want to be great at it, but sometimes we don't follow through. ¿Quieren ser excelentes en dar? Tienen buenas intenciones. Quieren ser excelentes en eso, pero a veces no lo llevamos a cabo. So here's the good news. Nobody becomes great by accident. I don't know anybody who just said, I just walked up to a piano I've never played and boom, I'm a concert pianist. I mean, I don't know how it happened. No one says that. Esta es la buena noticia. Nadie se vuelve excelente por accidente. No conozco a nadie que haya dicho, me acerqué a un piano y boom, aprendí a tocar piano en un concierto. No sé cómo sucedió. Nadie dice eso. No one ever just says, I just did heart surgery for the first time. I didn't even know I could. I just grabbed a kitchen knife and man, I was good at it. You don't do that. Nadie dice nunca, acabo de hacerme yo una cirugía cardíaca por primera vez. Ni siquiera lo sabía, simplemente saqué un cuchillo de la cocina y hombre, era bueno y me lo hice. ¿Verdad que no? Nadie dice eso. The way you get great at something is you plan to work at it. You strategically decide, I want to be good at something. No one ever just accidentally became irrationally generous. La forma de volverse bueno en algo es planificar, trabajar en ello. Decides estratégicamente, quiero ser bueno en algo. Nadie se vuelve generoso de manera irracional. Isaiah chapter 32 verse 8. But generous people plan to do what is generous, and they stand firm in their generosity. Isaías capítulo 32 verso 8 dice, pero las personas generosas planean hacerlo, lo que es generoso, y ellos se mantienen firmes en su generosidad. Giving is an action, but generosity is a mindset. So today we want to show you 3 qualities of generous people. Dar es una acción, pero la generosidad es una mentalidad. Por eso, hoy queremos mostrarles 3 cualidades de personas generosas. So here they are. The first thing is this: generous people give willingly. Number 2, generous people give proportionately. And God's word teaches us that generous people also give sacrificially. Aquí están estas 3. La primera es esta. La persona generosa da voluntariamente. La segunda, la persona generosa da proporcionalmente. Y la palabra de Dios nos enseña que las personas generosas dan con sacrificio. First one, generous people give willingly. 2 Corinthians chapter 8 verse 10, Paul says, hey to the Corinthians, last year you were the first not only to give, but also to have the desire to do so. You wanted to do it, you just didn't follow through. He says, now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it. La número 1 era, las personas generosas dan voluntariamente. En el libro de 1 Corintios capítulo 8, verso 10, Pablo nos dice, oigan a los corintios, el año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino en tener el deseo de hacerlo. Quería hacerlo, pero no lo hicieron. Él dice, ahora terminen la obra para que su disposición entusiasta para hacerlo conocida con su finalización. So we have to close the gap between our intentions and our actions. If you want to be generous, make sure that you are. So how do we do it? Cierre la brecha entre sus intenciones y las acciones. Si quiere ser generoso, asegúrese de hacerlo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? So according to your means, this is how we do it. For the willingness is there. The gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. Generous people give willingly. In other words, God isn't concerned with the amount, but he's also very concerned with the heart. Según sus posibilidades, él dice,
Porque si hay buena voluntad, la ofrenda es aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Las personas generosas dan voluntariamente. En otras palabras, a Dios no le interesa la cantidad, sino que también le interesa mucho su corazón. So God is going to speak to our hearts because He wants your heart to be willing. A Dios no le interesa solo la cantidad, sino que quiere que el corazón de ustedes esté dispuesto. So in other words, somebody could give a bigger gift but have a completely wrong motive. That's not generosity. En otras palabras, alguien podría dar un regalo más grande con los motivos equivocados, y eso no tiene que ver nada con la generosidad. Or somebody could give a smaller gift with the right heart and the right motives, and that's more generous. O alguien podría dar un regalo más pequeño con el corazón correcto y los motivos correctos, y eso es generosidad. So it's not just about the amount, but it's about the amount, but it's about the amount about the heart. And so whenever you do give, you want to be able to give with the right heart. No se trata solo de la cantidad, sino que la cantidad tiene que ver con el corazón. Por eso, cuando des, debes dar con el corazón correcto. So this isn't something to just relieve your guilt either. So November comes around and we talk about giving or we talk about stewardship. And you say, oh, pastors just talked about giving, I better do something today. It's not to make you feel better. Esto no es algo para aliviar la culpa. Por ejemplo, estamos en noviembre y todos los noviembres hablamos sobre el dar. Pero no podemos nosotros decir, oh, el pastor habló sobre dar, será mejor que haga eso el día de hoy. No es para hacerte sentir mejor. It's also certainly not to impress people. It's not to show on social media, hey, look how generous I am. It is an honor to God to bless people. And when you give from your heart, it's not a I have to, but it's I want to. Ciertamente no es para impresionar a la gente, no es para mostrar en las redes sociales, oye, mira lo generoso que yo soy. Esto es para honrar el nombre de Dios y bendecir a la gente. Cuando das de corazón no es un tengo que hacerlo o mejor que lo haga, es un quiero hacerlo por amor a Dios. Number 2, generous people give proportionately. Paul said this in 2 Corinthians 8:11. He says, give in proportion in what you have. Give a portion of a little, give a portion of a medium amount. Número 2, las personas generosas dan proporcionalmente. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 8, verso 11, él dijo, den conforme a lo que ustedes tengan, de una manera de proporción de poco, de una proporción de una cantidad mediana. So when God blesses you with a lot, you give a portion of a lot. You give in proportion to what you have. Whatever you give is acceptable if you give it eagerly. If you give it willingly and give according to what you have, not what you don't have. Scripture says, give in proportion to what God has given you. Cuando Dios los bendiga con mucho, de una proporción de mucho. Den conforme a lo que tengan ustedes. Todo lo que den es aceptable si lo dan con agrado. Si lo dan voluntariamente y den conforme a lo que tengan, no según lo que no tienen. La Escritura dice, den conforme a lo que Dios les ha dado. So what Paul's doing here is he's, in the New Testament, he's taking what has been preached about and talked about all over the Old Testament. Pablo enseña en el Nuevo Testamento lo que está por todo el Antiguo Testamento. So what we're going to do is go back to the Old Testament passage from everybody's favorite book, Leviticus, right? Is that your favorite book? Oh, wait. Leviticus chapter 27, verse 30. 1/10 of the produce of the land, whether grain or from the fields or fruit from the tree, belongs to the Lord and must be set apart to him as holy. Volvamos a un pasaje del libro favorito de todos ustedes, Levíticos capítulo 27, verso 30. La 10ª parte del producto de la tierra, así del grano de los campos
como el fruto de los árboles, pertenecen al Señor y debe ser consagrado para Él. The scriptures, especially in the Old Testament in multiple different places, talk about returning the tithe to God. 10% of what he trusts us with, we give it back to him. Las Escrituras dicen en varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento en diferentes lugares que devolvamos el 10% a Dios de lo que Él nos confía y que nosotros le tenemos que devolver, un 10%. So if you're thinking this, and if the tithe is something new to you, you might be thinking the same thing that a lot of people think when they hear about giving back 10%. They say, no way. There's no way. Things are so tight right now. There's no way I could possibly give 10% back to God. I would have to rearrange my entire life in order to do that. Y muchos de ustedes están pensando lo mismo que yo pensé por primera vez que escuché eso. Tienes que dar el 10%. Y dije, no, ¿cómo puede ser eso? De ninguna manera, de ninguna manera. Las cosas están tan apretadas en este momento que no hay manera de que yo pueda dar el 10%. Tendría que reconsiderar toda mi vida en torno a Dios. So I'd have to make some major changes in order to do that. I'd have to prioritize God over all the things that are already in my life. That's crazy. Tendría que hacer algunos cambios importantes para hacer eso. Tendría que priorizar a Dios sobre todas las cosas que ya estoy haciendo en mi vida. Eso es una locura. Paul says in 1 Corinthians 16 verse 2, he says, on the first day of the week you should each put aside a portion of the money that you have earned. You see, there's a plan and a purpose when we look at everything God has given and figure out the best way to use it and to be able to give back. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 16 verso 2, el primer día de la semana cada uno debe de apartar una parte del dinero que haya ganado. Hay un plan y un propósito cuando miramos todo lo que Dios nos ha dado y descubrimos la mejor manera de usarlo y devolverlo. So as I said last week in the English service, I said I'm not a strict tithe person. But we can't use that to say that we shouldn't plan on nothing. Como dije la semana pasada, no soy una persona estricta en cuanto al diezmo, pero no podemos usar eso para decir que no debemos planificar nada. So it's hard to jump to a tithe when you're starting at zero. So what I would encourage you to do is start somewhere, because you'll never accidentally be great at being generous. Es difícil comenzar con el diezmo cuando se comienza desde cero. Te animo a que comiences por algún lado, porque nunca serás un gran generoso por accidente. The third one, the last point on generous people, what does it look like? The third point, generous people give sacrificially. They don't just give when it's easy, they don't just give when it's comfortable, but they'll give in a way that they often feel it. El número 3, las personas generosas dan con sacrificio. No dan solo cuando es fácil ni cuando es cómodo, sino que dan de una manera que a menudo sienten que así sea. So in fact, Jesus tells a very powerful story that we heard from the Gospel of Mark about a poor widow that gave sacrificially. And he says this, Mark's Gospel, it says, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped their money in. De hecho, Jesús contó una historia muy poderosa sobre una viuda pobre que dio con sacrificio. Y dice esto en el Evangelio de Marcos. Jesús se sentó cerca de la caja de las colectas en el templo y observó cómo la multitud depositaba su dinero. It's a sobering thought. Jesus is just standing there right around the column for where people are giving, and he's watching them, looking at what they are putting in the offering plate. Es un pensamiento que nos hace reflexionar. Que Jesús está mirando alrededor de la columna y observa la cantidad que la gente está dando.
So many rich people were there and they gave what was easy. They gave a large amount. And then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Había mucha gente rica ahí y dieron lo que era fácil para ellos, dieron grandes cantidades. Entonces vino una viuda pobre y echó 2 moneditas. So Jesus calls the disciples and he says to them, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who were making contributions. For they gave the tiniest part of their surplus. It wasn't a sacrifice, it was easy. It wasn't even a portion, or it was easy for them. But she, the widow, poor as she was, has given everything that she had to live on. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que están dando, porque ellos han dado de una pequeña parte de lo que les sobraba. No fue un sacrificio, fue fácil para ellos, ni siquiera fue una proporción, fue fácil para ellos. Pero ella, esta viuda pobre, como ha dado todo lo que ella tenía para vivir. So when was the last time that you gave sacrificially and felt it? When was the last time that you gave of your time, your faithfulness, your resources in a way that you felt it? When have you given your time when there wasn't any time left to give? When have you used your talents and gifts without the thought of getting something in return? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio con sacrificio y que lo sintió? ¿Cuándo fue la última vez que dio de su tiempo, de su fidelidad, sus recursos de una manera que lo sintió? ¿Cuándo ha dado su tiempo? ¿Cuándo realmente no quedaba tiempo para dar? ¿Cuándo ha utilizado sus talentos y dones sin pensar recibir algo a cambio? When you give without the sense of simultaneously receiving, then this is actually called sacrifice. The author of Hebrews says this, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Cuando das sin la sensación de recibir simultáneamente, entonces eso se llama sacrificio. El autor de Hebreos dice, y de hacer el bien y de compartir con los necesitados, no nos olvidemos. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. If you want to be great at generosity, it's going to take practice. We've heard it today that it takes a willing spirit, giving proportionally and sacrificially. Si quieres ser un gran generoso, se necesita practicar. Hoy hemos escuchado que se necesita un espíritu dispuesto, dar proporcionalmente y con sacrificio. We sum this up by saying we have a generous God. How did God give? God loved you so much, even while you sinned against him, he sent his son. God so loved you that he gave his one and only son, Jesus. Tenemos un Dios tan generoso. ¿Cómo dio Dios a nosotros? ¿Cómo nos dio? Dios te amó tanto, incluso cuando pecaste en contra de Él. Él envió a su Hijo. Dios te amó tanto que dio a su único Hijo, Jesucristo. How did God give? God planned to send his son. It was his plan and purpose to send Jesus. God gave his son willingly. ¿Cómo dio Dios? Dios planeó enviar a su Hijo. Fue su plan y propósito enviar a Jesús. Dios dio a su Hijo voluntariamente. God gave his first son. That God gave sacrificially, the most sacrificial gift ever. Jesus, the Son of God who never sinned, the Lamb of God who was slain for the forgiveness of our sin. Dios dio a su primero, el primogénito. Él dio su primer hijo y Dios dio con sacrificio el regalo más sacrificatorio que jamás haya existido. Jesús, el Hijo de Dios, que nunca pecó, el Cordero de Dios, que es inmolado para el perdón de nuestros pecados. Jesus gave his life in our place on the cross. God raised him from the dead so that anyone
It doesn't matter who you are or what you've done. It doesn't matter how dark your life is. Doesn't matter how far from God you feel. Anyone who calls on that name, the name that it is above every name, the name of Jesus, that your sins could be forgiven. Jesús dio su vida en nuestro lugar en la cruz. Dios lo levantó de entre los muertos para que cualquiera, no importa lo que haya hecho, no importa cuán oscura sea su vida, no importa cuán lejos de Dios se sienta, cualquiera que invoque el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, sus pecados le serán perdonados. Your old would pass away and you'd become completely new. God gave to us out of generosity, so we receive it with joy. In Jesus' name. Su viejo ser pasará y usted será completamente nuevo. Dios nos dio por generosidad, así que recíbalo con alegría en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Please stand and pray.